भाजपा कार्यालय में पिकअप वैन जा घुसी। आसनसोल नगर निगम वार्ड संख्या 59 के नियामतपुर जीटी रोड स्थित भाजपा के कुल्टी मंडल सेंट्रल कार्यालय में देर रात पिकअप वैन ने धक्का मार दिया। इसमें जहां भाजपा कार्यालय वहीं वैन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पिकअप वैन से तोड़ने का आरोप भाजपा कर्मियों ने लगाया है। भाजपा कर्मियों का यह आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत रात के अंधेरे में एक पिकअप वैन की मदद से तोड़ने का प्रयास किया गया है। उस प्रयास के दौरान पिकअप वैन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण वह मौके से भागने में सफल नहीं हो सका और उस पिकअप वैन को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। वहीं घटना के बाद पिकअप वैन चालक का ये कहना है कि उसे अनजाने में ये घटना घटी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पिकअप वैन चालक के बयानों को सुन फिलहाल पिकअप वैन को छोड़ दिया गया। वहीं भाजपा कर्मियों की यह मांग है कि इस घटना में उनका कार्यालय क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका मुआवजा मिलना चाहिए। ঘটনা আজকে ভোর 3:40 নাগাদ আমার কাছে কল আসে, উনি একটি পিকআপ ভ্যান এসে আমাদের পার্টি অফিসে ঢুকে যায়। পার্টি অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমাদের দেওয়াল ভেঙে যায়। পার্টি অফিসের পাশে একটা দোকান আছে, সেটাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হালকা। আমাদের শেড নষ্ট হয়েছে, পুরো শেডটা ভেঙে গেছে। ঝান্ডা লাগাবার ফ্ল্যাগ লাগাবার যে ইয়ে ছিল সেটা অলরেডি ভেঙে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে, পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে। এই একটা পিকআপ ভ্যান যা গাড়ির নাম্বার ছিল WB37E 5727 গাড়ির নাম্বার। ছবি হ্যাঁ একজন একটা ফটো তুলেছে, মানে ভোরবেলা যারা ছিল, যারা আমাদের কল করেছে তারাই ধরার জন্য এসেছিলো, কিন্তু পিকআপ ভ্যানটা যেভাবে ব্যাক করেছে তারা ভয় পেয়ে আর কি গাড়ির পিছন করতে পারেনি, যদি তাদেরও ক্ষতি হতে পারতো। আজ 3টে নাগাদ ওখানে একজন শুয়েছিল, 3টে নাগাদ সে উঠে আর কি সরে যায় ওখান থেকে। তারপরে 3:40 ঘটনা, যদি উনি শুয়ে থাকতো ওনারও আজকে হয়তো মৃত্যু হতে পারতো। অনুমান বলতে গেলে এখন পুলিশের ইনকোয়ারি হোক। আমাদের তো মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপারে এটা ভাঙা হয়েছে, সাজিশ করা হয়েছে। আমাদের দেখা পুলিশ ইনকোয়ারি করুক, যা ইনকোয়ারিতে আসবে সেটাই আমাদের দাবি। আমাদের ড্যামেজ হয়েছে, সেই ড্যামেজের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।